जय जगन्नाथ। एई भिडियोटी नवम श्रेणी रे थर्ड लैंग्वेज भाबे रिटेल सब्जेक्ट को चूज करथिबा छात्र छात्री मानक पई एई भिडियो रे आमे नवम श्रेणी रिटेल बही बा संगठित खुचरा व्यवसाय खुचरा भंडार परिचालना बही रो प्रथम अध्याय खुचरा व्यवसाय रो मूल कथा विषय रो यूनिट 3 दुकान और अण दुकान भित्तिक खुचरा व्यवसाय बा स्टोर एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल बिजनेस विषय रे संपूर्ण आलोचना करिबु। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। नवम और दशम श्रेणी रिटेल और अन्य शिक्षा संबंधी भिडियो पाया पई एही चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नाही। ओडिया मीडियम रिटेल पाठ्यक्रम संबंधी समस्त भिडियो देखिया पई एठारे थिबा लिंक को क्लिक करंतु और समस्त भिडियो देखंतु। रिटेल स्टोर गुडी को विभिन्न रूप रे देखा जाय। खुचरा क्षेत्र रे साधारणतः दुई प्रकार पद्धति रे व्यवसाय करा जाय। प्रथमटी भौतिक अवस्थिति बा प्रतिष्ठान भित्तिक और द्वितीयटी अणप्रतिष्ठान भित्तिक खुचरा व्यवसाय। भौतिक अवस्थिति को मध्य दुई भाग में विभक्त करा जायछि, यथा सत्वाधिकार भित्तिक व्यवसाय और सामग्री भित्तिक व्यवसाय। सत्वाधिकार भित्तिक व्यवसाय रे मध्य 6टी सब पॉइंट अछि, सेगुडिक आमे निम्न रे आलोचना करिबा। प्रथमटी स्वाधीन खुचरा व्यवसाय। एही प्रकार खुचरा व्यवसाय व्यक्तिगत मालिकाना चले। खुचरा व्यवसायी स्वाधीन भाव रे तार व्यवसाय परिचालना करिथाय। से तार व्यवसाय रे सहाय्य करिया पई स्थानीय भाव रे किंबा तार परिवार रो किसी सदस्य को नियुक्ति देइथाय। एही खुचरा व्यवसायी तार ग्राहक मानक सह प्रत्यक्ष भाव रे संपर्क रखिथाय। से तार व्यवसाय रो रणनीति तथा कौशल निजे ही स्थिर करिथाय। से व्यवसाय करथिबा स्थान तार परिसर और जेउ सब सामग्री को नहीं से व्यवसाय करुची तार समष्टि को नहीं से तार व्यवसाय रो रणनीति और कौशल निर्धारण करिथाय। उदाहरण स्वरूप किराना दुकान, पान दुकान इत्यादि। द्वितीय रे खुचरा व्यवसाय श्रृंखल बा कंपनी व्यवसाय श्रृंखल। दुई बा ताठरू अधिक खुचरा दुकान बा व्यवसाय प्रतिष्ठान जेतेबेले जणे मालिक बा एकक मालिकाना रे परिचालित हुअंती सेतेबेले एहाकू खुचरा व्यवसाय श्रृंखल बोली कहा जाय। एही सबु व्यवसाय प्रतिष्ठान जदिओ विभिन्न स्थान रे तांकर कारबार करिथांती तथापि सेमानक कार्यधारा दुकान रो साजसज्जा परिपाटी दुकान रो एडवर्टाइजिंग और बाजार रे प्रतिष्ठान लोकप्रियता तथा कारबार अभिवृद्धि पई प्रस्तुत करा जायथिबा कागजपत्र छवि इत्यादि रे व्यापक समानता लक्ष्य करा जाय। उदाहरण स्वरूप टाटा, आरो, फुटवेयर इत्यादि। तृतीय रे फ्रांचाइजिंग। यह एक आईन अनुमोदित चुक्ति भित्तिक खुचरा व्यवसाय पद्धति। एथिरे दुई जण व्यक्ति बा अनुष्ठान संपृक्त थांती। जणे वस्तुर प्रस्तुतकर्ता होइतांती बा प्रस्तुत पई व्यवहृत होतिबा ज्ञान कौशल बा कंचामाल रो उद्भावक बा मालिक होई पारंती। से मध्य एक बिजनेस मॉडल प्रस्तुतकर्ता होई पारंती। एही व्यक्ति को फ्रांचाइजर बोली कहा जाय। तांको व्यवसाय रो एक प्रतिष्ठा थाए बा लोकप्रिय ब्रांड थाए जहा ग्राहकों को आकर्षण करिथाय। अन्य व्यक्ति बा प्रतिष्ठान एही सामग्री बा ब्रांड बा बिजनेस मॉडल को व्यवहार करिबा पई तांको प्रस्ताव देइथांती एवं तार प्रतिबदल रे तांको उपयुक्त परिमाण टंका देइथांती। एही व्यक्ति को फ्रांचाइजी बोली कहा जाय। जेतेबेले उपरोक्त दुई पक्ष व्यवसाय परिचालना पद्धति तथा प्रतिबदल रे देबाकु थिबा अर्थर परिमाण इत्यादि समस्त शर्त स्थिर करी एक चुक्ति संपादन करंती सेतेबेले एहाकू फ्रांचाइज बा चुक्ति भित्तिक खुचरा व्यवसाय कहा जाय। एही प्रकार व्यवसाय रे उभय पक्ष लाभवान होइतांती। उदाहरण मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट इत्यादि। चतुर्थ रे उपभोक्ता समवाय समिति। यह एक समवाय भित्तिक खुचरा प्रतिष्ठान। समवायर नियम अनुसार ग्राहक माने प्रथमे एही समितिर सदस्य होइथांती। एही ग्राहक माने ही सदस्यता ग्रहण परे यार मालिक होइथांती। प्रचलित बाजार व्यवस्था बा खुचरा व्यवस्थार त्रुटि विच्युति और ग्राहक मानक असंतोष एही व्यवस्था को जन्म देइथाय। जेतेबेले किछि ग्राहक सेमानक आवश्यकता पूर्ण पई प्रचलित खुचरा विक्रय संस्था गुडिकर कार्यधारा रे संतुष्ट न होई एकत्र एक संस्था आरंभ करिथांती एवं निज निज संबल को एकत्र करी व्यवसाय करिथांती सेतेबेले एहाकू उपभोक्ता समवाय भित्तिक खुचरा प्रतिष्ठान कहा जाय। एहा द्वारा सदस्य माने सेमानकर आवश्यकता पूर्ण करबा संगे संगे किछि लाभ पाइथांती। उदाहरण अपना बाजार, केंद्रीय भंडार, सहकारी भंडार, सुपर बाजार इत्यादि। भौतिक अवस्थित थिबा खुचरा व्यवसायर द्वितीय पॉइंट सामग्री भित्रे व्यवसायर श्रेणी विभाग। एहार सब पॉइंट प्रथमटी कन्वीनियंस स्टोर। आवासिक अंचल रे देखा जाउथिबा छोट छोट खुचरा प्रतिष्ठान गुडी को कन्वीनियंस स्टोर कहा जाय। एही खुचरा व्यवसाय प्रतिष्ठान गुडी को साधारणतः जनबसति पाखरे व्यवसाय करिथांती। एमानक व्यवसायर परिसर और परिसीमा साधारणतः सीमित थाए। एही प्रतिष्ठान गुडी को बहु समय पर्यंत खोला रहे। सीमित नित्य व्यवहार्य सामग्री को नहीं एमाने व्यवसाय करिथांती, यथा अंडा दुकान, पाउरुटी दुकान, परिबा दुकान, क्षीर दुकान इत्यादि। द्वितीय पॉइंट सुपर मार्केट। एही खुचरा व्यवसाय प्रतिष्ठान गुडिकर आकार बहुत बड़ एवं एमाने व्यवसाय करथिबा सामग्री गुडिकर संख्या मध्ये यथेष्ट अधिक। एमाने व्यवसाय करथिबा सामग्री गुडिकर परिमाण और विभिन्नता यथेष्ट अधिक। एमाने खाद्य सामग्री,
ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରୋସରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଲାଭ ରଖି ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ଓ ବାଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୀମିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ବା ନଗଦ କାରବାର ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ହାଇପର ମାର୍କେଟ। ଏ ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଓ ସାଧାରଣ କିରାଣା ଦୋକାନ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଛାପ ରହିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ଆକାରର ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ଓ ବାଛନ୍ତି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଗ୍ରାହକ ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଷ୍ଟୋର। ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୂପ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମରେ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଗହଣା ଦୋକାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋର। ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହରର କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ମୂଳଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଓ ଘରେ ନେଇ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି ସେବା ଏମାନେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ, କାଟାଲଗ ଶୋରୁମ। ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ଦେଖି ତାଙ୍କର କିଣିବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତାର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ପାଇସାରିବା ପରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଦାମ ଘରୁ ଆଣି ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କିଣିଥାନ୍ତି। ଅଣପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ। ଅଣପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋକାନ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରାରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ଘର ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବା ଅଫିସରେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଣପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ଟି ପ୍ଲାନ ବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ବିପଣନ ଭଳି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗ୍ରାହକ ହୋଇସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଏଠାରେ ବହୁ ସମୟରେ ବିତରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମୱେ, ୟୁରେକା ଫୋର୍ବ୍ସ, ମୋଦି କେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିପଣନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଓ ଏହା କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁକୁ ଫୋନ, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ବା ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମେଲ୍ ଅର୍ଡର ରିଟେଲିଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିକ୍ରେତା ଓ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ବା ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଷ୍ଟୋର ବା ଦୋକାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମେଲ୍ ଅର୍ଡର ବିଜନେସ୍ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବିକ୍ରେତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏକ ଠିକ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠିକଣା ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଟେଲିଭିଜନ ସପିଂ। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥାଏ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ବରାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାହକ ଦେଇଥିବା ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଟେଲିବ୍ରାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଇ ସପିଂ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ତଥା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀର ଅର୍ଡର ବା ବରାଦ ଦେଇଥାଏ ଓ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ବା କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଏକ ଦକ୍ଷ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚତୁର୍ଥ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ,
टेली मार्केट टेलीफोन द्वारा ग्राहक मानक सह जोगाजोग करी सामग्री संबंध सूचना प्रदान करने एवं यह किनिबा पई ग्राहकों को प्रलोभित करने भली प्रक्रिया को टेली मार्केटिंग कहा जाए। कंपनीर पदाधिकारी माने ग्राहकों सुविधा अनुसार सेमानक सह संपर्क करिथांती। किछि कंपनी मध्य सेमानक टोल फ्री नंबर देइथांती। ग्राहक माने सही टोल फ्री नंबर रे कंपनी को तांको आवश्यक अनुसार फोन करिथांती। एही प्रकार व्यवसायर सार्थक उदाहरणटीए भावे हैदराबाद स्थित साउथ एलिमेंट सिस्टम को ग्रहण करा जाय पारे। एही भिडियो रे मु दुकान और अण दुकान भित्तिक खुचरा व्यवसायर समस्त पॉइंट को भल भाव में आलोचना कली। आशा करे आपण मानक ए भिडियोटी भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, अन्य मानक सहित शेयर करंतु एवं कमेंट करी आपनक मतामत दियंतु। चैनल टी को सब्सक्राइब करनेतले एबे ही चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल बटन ऊपर प्रेस करी ऑल ऊपर क्लिक करंतु। धन्यवाद।